हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मिता लाइफस्टाइल को आपण मानक वेलकम करुच्ची। आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज मु एंगेजमेंट सुटकेस अनबॉक्सिंग करमी तो आपण मानक सहित शेयर करी कौन कौन वो घर लोक देइछंती। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। ये सुटकेस टी मते देइथिले तो आपण मानक ये सुटकेस टी केमते लागुची निहाती कमेंट रे कहबे। मोर एंगेजमेंट सुटकेस अनबॉक्सिंग करवा तो पुओ घर लोक कौन कौन देइछंती आपण मानक सहित शेयर करबी। तो चलतु स्टार्ट करवा। এটা খুলি নথিলি আজ খুলবা এটা সজি কি সজি ভাবু খুলিবু কইবনি চকলেট দিব নিহাতি চকলেট দিব থুপু কি সজি বক শাড়ি हां हां से শাড়ি কইব से তো সব শাড়ি না এতে গোটিয়া শাড়ি কিয়াড়ো শাড়ি তো দিবনি নিহাতি চকলেট দিব हमका जोरी नुहे से जोड़सरा जोरी नुहे हमका ये हुआ छिंडी देजी हो सेगमेंट रो खुली देजी तो छिंडी देजी सेलिब्रेट आरा की सॉन्ग ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପତଲା ଆଣିବା ଏଇଟା ବ୍ରସ୍ କୋଲଗେଟ୍ ନା ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କୋଲଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡି ଲୋସନଟା ଆଉ ଏଇଟା ସିସା ତେଲ ଏଇଟା ମୋ କ୍ଲିପ୍ ଏଇଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିପ୍ ବାମ୍ଟା ବେବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମଥା ବି ଆହୁରି ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ପର୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଲଗାଣି ହୁଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲି ହାର ପିନ୍ଧିନି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପନ୍ ସୁପର ଲାଇଟ୍ ଜେଲ୍ଟା এটা হচ্ছে ক্রিম গার্নিয়র আউ এটা হচ্ছে ফেস ওয়াশ দুইটা ফেস ওয়াশ এটা হচ্ছে মো সিম্পলিটা মু পিন্ধিনি এনগেজমেন্ট ব্লগ আসলে আপনারা নিহাতি দেখবে তো ব্লগটা আসিবা ପାଇଁ ଟିକେ লেট হব আউ এটা হচ্ছে লালি বিন্দি এটা ଟିକେ স্টোন ଅଛି আউ চুড়ি नेलपॉलिश आई वो डॉच नेलपॉलिश आउ এটা হচ্ছে লেকমির কাজল মস্করা এটা সাবুন এটা কাজলটা সেটা আইলাইনার আউ এটা হচ্ছে সিসা তেলর যে শ্যাম্পু সেটা এটা পুলি ছালিটা আউ সাবুন বেস तो এটা সেন্টটা यार স্মেল ଟିକେ ଦେଖିବା এটা যে সেন্টটা পুরো লাইট মানে স্মুথ স্মেলটা এটা মিরর পানিয়া এটা হচ্ছে বডি ওয়াশটা এটা সিন্দুর हाँ पैसा भी देखिए तो पैसा पैसा क्लिप मथा गला गोटे गोटे पाउडर पॉन्ड्स एटा शैम्पू डव शैम्पू शाढ़ीटा मुझे एंगेजमेंट दिन जो पिंधि थी एटा आगुआ पिंधि थी शाढ़ीटा आप निहाती ब्लॉग रे तो देखिए तो आउ थे देखी दिंतु तो এটা শাড়ি এতিকি গোল্ড রে কোন কোন দেইছন্তে গোল্ড রে দেখাউছি আপনাদের গোল্ড রে দেইছন্তি এই নেকলেসটা দেইছন্তি वो ठीक से मु रखिनी काम एते व्यस्तता भितर मु ठीक से रखिनी ए गोल्ड नेकलेस देइछन्ती आउ
आउ देइचंती एमती देइचंती। तो आपण मानके जदि वीडियोटी भल लागिथिबो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबा और कमेंट करि कहबे वीडियोटी केमती हिची। बाय बाय।